Bref, la Turquie j'adore, et pas parce que j'ai une cave ici. Et mon pays préféré de l'année 2023, certains sans doute, on va ouvrir la petite enveloppe. Ah, l'Algérie. Purée, à force, on va vraiment croire que je suce pour des lives. Mais non, sincèrement, j'ai adoré ce pays et je n'hésiterai pas à dire le contraire si c'était le cas. L'Algérie a donc été pour moi une aventure unique en son genre, remplie d'émotions et de générosité. C'est clairement l'authenticité. Je suis amoureux de ce pays, je suis dingue de ce pays, je pourrais crever pour ce pays. Vive l'Algérie et vive l'Algérie. Celui qui est pas content, c'est pareil. C'est tout. Il y en a qui aiment le Canada, il y en a qui aiment New York, il y en a qui aiment l'Espagne, il y en a qui aiment, je sais pas moi. Ben moi j'aime l'Algérie. Voilà, j'aime l'Algérie parce que c'est un pays extraordinaire, avec des gens extraordinaires, et tellement que je suis tombé fou amoureux de ce pays. Préserver exactement comment ça a été laissé. Tout ça en fait, ce sont des vestiges de l'Empire ottoman en fait. Regardez, il y avait plein de petits tunnels et tout. Ça fait vraiment penser à l'époque, tu vois. C'est resté exactement comme avant. Ça raconte une histoire en fait tout ça. C'est trop beau de se balader dans les rues de la Casbah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي اخواتاتي اصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومسكم حتى خير، وغنتلاقاو في فيديو جديد عاوتاني. فيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيه مجموعة من الفيديوهات ديال فرنسيين ديال البرتغالي اللي كيأكدوا ان الجزائر واحدة من اجمل البلدان في العالم وكتستاهل تكون بلاد سياحية بامتياز. غادي نشوفوا واحد الفيديو ديال واحد الفرنسي اللي زار مجموعة من الدول في العالم وكيأكد على ان الجزائر هي الافضل، كيقارنها مع تركيا لانه مشى لتركيا ومشى بالضبط لمدينة اسطنبول اللي كتعتبر واحدة من اكثر المدن في العالم اللي كتستقطب السياح. ورغم هذا الشيء كامل الا انه فضل الجزائر، وقال علاش؟ لان الجزائر فيها جمال طبيعي، لان الجزائر بقى بالبساطه ديالها، وبالتالي فضل الجزائر على تركيا. شي ماشي غريب لاننا دائما كنشوفوا الصور من الجزائر، فيديوهات اللي كتاكد ان الجزائر واحده من اجمل البلدان في العالم، بالتنوع ديال المناخ ديالها، ديال اللهجات، الثقافات، بزاف ديال الاشياء، وكذلك الموقع الاستراتيجي اللي جات فيه شي حاجه اللي هي واعره بزاف. فمزيد ان شاء الله من نجاح لخوتنا الجزائريين. وكذلك غادي نشوفوا فرنسي واحد اخر اللي كيحب الجزائر وكيهضر على الحب ديالو للجزائر، وكيقول انه الجزائر كيحبها، اللطافه ديال الشعب ديالها، الكرم ديال الشعب ديالها، حسن التعامل ديال خوتنا الجزائريين، وكذلك الجمال ديال الجزائر اكيد. ويمكن كيجيو هذيك خيتيك في الكونت ديالو في الباج ديالو وكيقول اللي ما عجبوش الحال يضرب راسو مع الحيط. وكذلك غادي نشوفوا برتغالي كيدور في الازقه وفي الشوارع ديال الجزائر ومستمتع بالجوله ديالو في الجزائر، وكيهضر بالعربيه، كنظن مزوج بجزائريه اللي علمته يهضر شويه بالعربيه، ومنبهر ايضا بداك الشيء اللي كاين في الجزائر من الجمال ومن الكرم ديال الشعب الجزائري، فالله يبارك. فبلا ما نطول عليكم غادي نتفرجوا في هذه الفيديوهات. مي قبل خوتي نفكركم انني دائما كنحاول ندير فيديوهات اللي نحاول من خلالها نقرب ما بين الشعبين الشقيقين المغاربه والجزائريين، لانه كاين بزاف ديال ابواق الفتنه والذباب الالكتروني اللي كيديروا الفتنه ديالهم ما بين المغاربه والجزائريين ليل نهار. دائما كيحطوا فيديوهات ماشي ديفيزيون ويديروا الفتنه بيناتنا، مي اوغوزمون الفتنه ديالهم ديما كتبقى حتى مواقع التواصل الاجتماعي، لان المغاربه والجزائريين فاهمين واعيين وعارفين ما كيتضحكش عليهم بسهوله، ولان المغاربه والجزائريين علاقتهم علاقه قويه وطيده تاريخيه متينه، ما كاينش اللي يقدر يزعزعها. دومنا اخوه لدى من اراد ان يفرقنا. فبلا ما نطول عليكم اجيو نشوفوا ونتفرجوا ونستمتعوا بهذا لي فيديو ديال الفرنسي وديال البرتغالي اللي مستمتع في الجزائر. اجيو نتفرجوا فيها. J'ai voyagé dans 15 pays en 2023, voici les 3 que j'ai préférés. Et reste bien jusqu'à la fin parce que le premier va vraiment t'étonner. En 3e place, je vais mettre le Bangladesh, un pays que j'ai pu découvrir par hasard cette année grâce à l'association Life. C'est un pays atypique avec un peuple très accueillant et une gastronomie délicieuse. Le Bangladesh est très peu touristique puisqu'il faut un visa pour y aller, mais ça vaut vraiment le coup si tu aimes sortir des sentiers battus. Je le mets en 3e parce que c'était mon plus grand dépaysement de 2023. En 2e place, il y a la Turquie. Ah, qu'est-ce que j'aime la Turquie, il y a tellement de choses à voir là-bas. Les Turcs sont accueillants et chaleureux et seront toujours ravis de voir des touristes découvrir leur culture. J'aime particulièrement la ville d'Istanbul dans laquelle j'ai passé plus de 2 mois. Honnêtement, c'est même une ville dans laquelle je pourrais vivre. Le coût de la vie en Turquie est très abordable, la gastronomie est excellente et très sous-cotée à mon humble avis. Il y a des paysages de zinzin et des soirées de timbrés. Bref, la Turquie j'adore et pas parce que j'ai une cave ici. Et mon pays préféré de l'année 2023, certains sans doute, on va ouvrir la petite enveloppe. Ah, l'Algérie. Purée, à force, on va vraiment croire que je suce pour des lives. Mais non, sincèrement, j'ai adoré ce pays et je n'hésiterai pas à dire le contraire si c'était le cas. L'Algérie a donc été pour moi une aventure unique en son genre, remplie d'émotions et de générosité. C'est clairement l'authenticité qui m'a séduit là-bas puisqu'on ne te prend pas pour un portefeuille surpané. Les gens sont profondément désintéressés et t'accueillent comme si tu étais l'un des leurs. Salam alaikum, Anna Bruno, portugais, premier jour في الجزائر. نروحوا مكان شهيد. ومن بعد نروحوا لا كازبا ناكلوا سردين.
Où est ta collé le sardine? Le repère. Venez, on va visiter la Casbah. On va aller visiter Stah el-Behja. C'est un coin de mémoire en fait où il y avait des martyrs qui se cachaient. On va vous montrer ça. En fait, quand tu rentres, c'est un atelier de fabrication de menuiserie, tout ça. Vous avez des gens sur place qui vous expliquent un petit peu l'histoire et tout, même qui vous font visiter à l'étage, etc. Venez, hein, c'est intéressant. Ouais, les combattants se cachaient ici, les martyrs. Il y a une chambre, il y a une pouille. Non, incroyable. Là, on est arrivé dans le Stah, sur le toit. Là, t'as la vue sur la Casbah. La grande mosquée. Magnifique. Sur Alger. La suite de la visite, chérie? On va aller à le repère. Bah, le repère, ouais. Continuons la visite de la Casbah. Let's go. Là, je suis dépaysé. En fait, c'est hyper vieux, hein, mais c'est fait exprès de garder. En fait, ils ont préservé exactement comment ça a été laissé. Tout ça, en fait, ce sont des vestiges de l'Empire ottoman, en fait. Regardez, il y avait plein de petits tunnels et tout. Ça fait vraiment penser à l'époque, tu vois. C'est resté exactement comme avant. Ça raconte une histoire, en fait, tout ça. C'est trop beau de se balader dans les rues de la Casbah. On est arrivé au repère. On va aller manger là-bas. À la Pointe. Et juste à côté, vous avez une mosquée. Là, on va d'abord faire la prière avant d'aller manger. Hello everybody, que la paix soit sur vous. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Voilà, je fais cette petite vidéo pour plusieurs points. Vous avez vu récemment que je suis parti au consulat demander un visa pour repartir en Algérie. Je l'ai eu. Bon, il y a autre chose. Donc je pars en Algérie. Normalement, si tout va bien, si Dieu le veut, le 22 janvier, je décolle de Marseille. Donc j'arriverai à Alger le lundi 22 janvier vers midi. Voilà, et je reste jusqu'au 29. J'ai des choses à faire, j'ai des choses à essayer de comprendre. Voilà. En dehors de ça, la plupart des gens, en privé, que je connais d'ailleurs, hein, me demandent pourquoi cet attachement à l'Algérie. J'ai déjà fait des vidéos concernant ce point de vue. Pourquoi cet attachement à l'Algérie? Moi, on m'a dit plusieurs fois, oui, primo, sempre con lo moro, machin, bon, ce qui veut dire le bureau de tabac, il ferme à 20h. Je déconne. Ben écoute, c'est simple, c'est simple. Moi, c'est simple. Je suis amoureux de ce pays, je suis dingue de ce pays, je pourrais crever pour ce pays. Vive l'Algérie et vive l'Algérie. Celui qui est pas content, c'est pareil. C'est tout. Il y en a qui aiment le Canada, il y en a qui aiment New York, il y en a qui aiment l'Espagne, il y en a qui aiment, je sais pas moi. Ben moi, j'aime l'Algérie. Voilà, j'aime l'Algérie parce que c'est un pays extraordinaire, avec des gens extraordinaires. Et tellement que je suis tombé fou amoureux de ce pays, tellement que je me suis attaché à ce pays, avec qui j'ai une histoire. C'est un pays avec lequel j'ai une histoire. Je suis pas parti en Algérie. J'ai pas fait comme Benenko, TB Jones, où je suis parti au hasard, machin. J'ai une histoire avec ce pays. Je parle pas de ma vie privée sur les réseaux sociaux. J'ai une grande histoire avec ce pays. J'aime ce pays plus que ma propre vie. Je le répète encore une fois. Et s'il fallait se battre pour ce pays, je me battrais pour ce pays. Et ça n'engage que moi. C'est mes convictions. Et excusez-moi ceux qui n'arrivent pas à me comprendre ou ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Le jour où je vais mourir, c'est pas vous qui allez aller dans ma tombe à ma place. Ma vie, c'est ma vie. Je fais ce que je veux, j'aime ce que je veux. Et si t'es pas content, tu prends le mur, zdoug, moto. Voilà. Donc, bientôt, je serai en Algérie et je vous ferai quelques vidéos. Merci à tous ceux qui me suivent. Je vais pas dire mes followers, parce que je me prends pas pour une star non plus. On va dire les gens qui me suivent, les amis. Voilà. Même si c'est que du virtuel. Merci à vous pour votre soutien. Merci à vous d'être là, pour ceux qui se sont abonnés. Et si t'es pas abonné, je te suggère de le faire. Il y aura une suite à tout ça. Voilà. Si ça t'intéresse pas, tu swipes. Salut. Voilà. Bon, allez, je vous embrasse. Gros bisous à tous. Prenez soin de vous et des autres. نعم تبارك الله ما شاء الله. نعم الجزائر فعلا واحدة من أجمل البلدان في العالم، وأي واحد مشى لها كتعجبو، كتكون ماشي أول زيارة عليه، كيعاود يزورها بزاف ديال المرات. وأي واحد كيمشي للجزائر كيجبد التليفون وكاميرته كيصور وكيوري العالم الجزائر على ماذا تتوفر من جمال، لأن الجزائر فعلا واحدة من أجمل البلدان في العالم، وجمالها طبيعي بدون مكياج بدون زواق. فين ما مشيتي ولاية تنسك في ولاية بجاية، جيجل العاصمة
عظيمه للجزائر، داك الارشيتكت ديالها بزاف ديال الاشياء زوينه بزاف، وزيد عليها الكرم والحب ديال الشعب الجزائري، الناس اللي كيزوروا الجزائر والتعامل اللطيف ديالهم. وكذلك خوتنا الجزائريين كيتقنوا بزاف ديال اللغات، اي واحد من اي دوله جا عندهم كيتعاملوا معاه وكيهضروا معاه وكيوريوه فين يمشي وكيكرموا. هذا الشيء ماشي غريب على خوتنا الجزائريه، الله يبارك. فمزيد ان شاء الله من تقدم وازدهار لخوتنا الجزائريين ولكل الدول العربيه المسلمه وكل الشعوب العربيه المسلمه، وعلى راسها بلاد ديال المغرب ان شاء الله. كنتمناو الخير لجميع الدول العربيه يا رب. وانا دائما خوتي غادي نحاول نبارطاجي معكم فيديوهات اللي نحاول من خلالها نقرب ما بين الشعوب العربيه المسلمه، خاصه ما بين شعبين الشقيقين المغاربه والجزائريين، لانه كاين بزاف ديال ابواق الفتنه والذباب الالكتروني اللي كيديروا الفتنه ما بين هاد الشعبين الشقيقين المغاربه والجزائريين، الا ان الفتنه ديالهم ديما كتوقع حتى مواقع التواصل الاجتماعي. اما الواقع مختلف تماما، داكشي ديال المواقع مع الواقع غيان افواغ بكل ما تحمل الكلمه من معنى. الحقيقه ديالنا كاينه في الواقع ماشي في المواقع، والحقيقه ديالنا كيوريوها لينا المغاربه اللي في الجزائر، الجزائري اللي في المغرب، المغاربه والجزائري اللي في الغربه كياكدوا لينا الحقيقه ديال الخوا. هادشي دائما كنشوفوه عندهم، خاصه المغاربه والجزائريين اللي كتلقاهم في الغربه، كتلقاهم صحاب وكتلقاهم عائله وحده، وكياكدوا لينا خوا ما كاينش غرام ديال العداوه. دمنا اخوه لدى من اراد ان يفرقنا. خوتي كنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى تدعموني وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش تكون دائما جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.